Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So today we will go for the next subtopic, which is redox reaction, types of redox reactions. So for your informations, not all reactions are redox reactions. Example, decomposition, neutralization, and precipitation are not redox reactions. So why? This is because the oxidation number of each element in the reaction remain unchanged. So it is not a redox reaction. So untuk pengetahuan kamu, tak semua reaction adalah redox reaction. Example-nya decomposition, neutralization and precipitation not a redox reaction. Kenapa? This is because oxidation number untuk setiap elemen dalam reaction itu tidak berubah, remain unchanged. So dia adalah bukan redox reaction. So kita ambil contoh dekat sini, neutralization, reaction between hydrochloric acid and sodium hydroxide. So sebelum ni kita dah belajar untuk nak tengok oxidation number, nak calculate oxidation number. So kat sini kita tahu kalau hydrogen adalah positive 1 oxidation number, chlorine adalah negative 1, sodium positive 1, oxygen negative 2, hydrogen positive 1, sodium positive 1, chlorine negative 1, hydrogen positive 1, oxygen negative 2. So kalau kita tengok sebelah kiri dan sebelah kanan dekat sini, hydrogen dia kat sini adalah positive 1, sebelah kiri sebelah kiri positive 1 dan sebelah kanan pun hydrogen dia positive 1. So tak berubah dekat situ. Chlorine negative 1, chlorine di sebelah kanan pun negative 1. Sodium sebelah kiri positive 1, sini pun positive 1. Oxygen negative 2 and the oxygen sebelah sini pun negative 2. So tiada perubahan. So sebab itulah reaction ini adalah bukan redox reaction, sebab oxidation number dia sebelah kiri dan sebelah kanan adalah sama. Alright. So sebelum ni kita dah tahu untuk redox reaction dia kena ada berlakunya proses reduction and oxidation simultaneously, baru ada redox reaction dekat situ. Alright. So kita tengok yang seterusnya. Alright. Actually there are a lot of redox reaction, right? So for your syllabus you only needs to know only these 4 type of redox reaction. First is a transfer of electron at a distance, change of ion 2 ions to iron 3 ions, and vice versa. Displacement of metal from its salt solution, displacement of halogen from its halide solution. So kita akan pergi one by one lah. So we will go for the first one, that is a transfer of electron at a distance. Alright. Untuk yang pertama, transfer of electron at a distance. Alright. So for your information, electron in a redox reaction, electron are transferred from reducing agents to oxidizing agent. So yang ni kamu kena hafal. Dalam redox reaction, electron are transferred from reducing agents to oxidizing agent. Ini adalah facts kamu kena hafal. Alright. So sebelum ni pun kita dah belajar, kalau dia adalah reducing agent, dia undergoes oxidation, and kalau dia oxidizing agent, dia undergoes reduction. Yang ni kamu sudah belajar sebelum ni. So transfer of electron from reducing agents to oxidizing agent. Alright. So this is a chemical cell in which the transfer of electron occur at a distance. Alright, this is the chemical cell in which the transfer of electron occur at a distance. So ini adalah U-tube lah, U-tube. Ini terpanggil dia U-tube. Alright. So kita tengok dekat sini. So dekat sebelah kiri ni kita ada reducing agent. So kita tahu kalau reducing agent, oxidation berlaku. Kat sebelah kanan kita ada oxidizing agent. So kalau oxidizing agent, reduction occur. So dia tak semestinya kalau reducing agent dia duduk sebelah kiri, dia boleh juga duduk sebelah kanan lah, ikut kepada soalan. Alright. So reducing agent. So kat sini kita tengok pula dia punya electrode. So electrode, carbon electrode. Carbon electrode that immerse in the reducing agent adalah negative terminal. Dia adalah negative terminal. Alright, carbon electrode that immerse in the oxidizing agent adalah
positive terminal. Positive terminal. So kat sini kamu perlu tahu carbon electrode yang kita letak dalam reducing agent adalah negative terminal. Carbon electrode yang kita letak dalam oxidizing agent adalah positive terminal. Dan yang kita hafal tadi, electron transfer from reducing agents to the oxidizing agent. Alright. So yang ni yang kita hafal tadi lah. So kat sini kita ada galvanometer. Apa function galvanometer ni? So kita akan tengok lah kejap lagi. So kita tengok point yang pertama. The transfer of electron can be detected by a galvanometer. So untuk chemical reaction yang ni, untuk transfer of electron occur at distance ni, kita tahu function galvanometer ni adalah untuk detect transfer of electron, and the deflection of galvanometer will show the direction of the flow of the electron. So maknanya deflection, apa yang dimaksudkan deflection of galvanometer? Contohnya kita ada meter kat sini. So kat sini kita tahu reducing agent, maknanya katakanlah ni adalah galvanometer. Katakanlah ni galvanometer. So kita ada meter dia. Right, so kalau kita tengok based on diagram ni, kita tahu dia punya electron transfer from reducing agents to the oxidizing agent. Alright, so dia mungkin akan deflect macam ni lah. Okay, akan deflect ke sebelah kanan sebab kita tahu flow of electron dia daripada reducing agent to oxidizing agent. Yang itulah maksud dia deflection tu. Alright. Okay, so yang point yang seterusnya kita tengok kepada sulfuric acid. So sulfuric acid ni usually electrolyte yang kita pakai dalam YouTube ni. Alright, so apa function sulfuric acid dalam YouTube ni? Right, so dia act as a short bridge to complete the circuit so that ion can move through it, and also it separate oxidizing agent from the reducing agent. So function sulfuric acid ni ada dua. Yang pertama, dia act as short bridge to complete the circuit so that ion can move through it. So yang ni yang pertama, point yang pertama. So yang kedua, dia adalah function dia untuk separate oxidizing agent from the reducing agent. Alright, so ini secara ringkasnya lah, right. So kita akan tengok kepada soalan lah. Okay, sebelum kita pergi kepada soalan, kita tengok example of oxidizing agent, example of reducing agent. So ini adalah example lah, alright, untuk reducing agent dengan oxidizing agent lah dalam tajuk ni. So ni adalah dia punya half equation. So half equation dia actually kalau kamu faham, kamu boleh cari. So bagi sesiapa yang rasa diri tu lemah, so boleh hafal lah dia punya half equation. So maknanya kalau kamu hafal, masuk exam kamu just tulis je lah. Kalau potassium iodide, kamu tahulah reducing agent, so tulislah dia punya equation. Kalau jumpa potassium, acidified potassium manganate, kamu dah tahu dah dia punya half equation. So bagi siapa yang tak boleh nak construct, kamu hafal lah, right. So tapi yang lagi bagus kalau kamu boleh faham dan boleh construct half equation tu lagi bagus lah. So kita pergi yang kepada yang seterusnya, kita tengok kepada contoh. So okay, untuk chemical cell yang ni, alright, so kat sini dia pakai potassium iodide. Dia pakai potassium iodide solution and acidify potassium manganate for solution. So kat sini dia dah ada negative terminal to positive terminal. Okay, so daripada terminal ni kita dah tahu electron flow from a reducing agents to the oxidizing agent. So kalau dia negative terminal kat sini, kita tahu dia adalah reducing agent. Alright. So kat sini positive terminal dia adalah oxidizing agent. Ataupun kamu boleh tengoklah, bagi kalau kamu hafal tadi, kamu boleh tengoklah ke oxidizing agent. So inilah contoh oxidizing agent dia. Alright. So ni adalah example of dia punya reducing agent. Alright. So kalau dari segi terminal, kamu boleh tengoklah negative terminal tu reducing agent, positive terminal tu adalah oxidizing agent. Right. So kat sini kita tengok iodide ions release electron to form iodine. So daripada colorless solution,
dia jadi brown solution. Alright. So untuk observation ni kamu kena hafal lah. Observation ini untuk iodine. Kalau iodine dia daripada colorless solution dia tukar kepada brown solution. Alright. So kalau manganate 7 ions receive electron to form manganese ion. So yang ni pun kena hafal. The purple solution. Observation ni memang kena hafal. Purple solution to colorless solution. Sebab apa kena hafal? Sebab kamu tak buat eksperimen dia lagi. So kamu hafal lah. So dia adalah receive electron. Dia receive electron daripada mana? Dia receive electron daripada iodide ion tadi lah. So iodide ion tadi dia release electron. Kalau kamu perasan dari ayat dia, iodide ion ni dia release electron to manganate lah. Yang receive electron kat sini. Yang ni release, yang ni receive. Alright. Okay, untuk yang tajuk ni yang pentingnya kamu kena tahu macam mana nak lukis half equation. Alright. So kalau macam tadi saya cakap, half equation ni kalau kamu tak faham macam mana nak lukis, kamu hafal saja. Alright. So kat sini kita tengok half equation untuk oxidation. So kita tahu kalau untuk reducing agent dia adalah oxidation. So kat sini kita ada iodide ion. Okay, kita ada iodide ion, dia dapat iodine. Alright. So iodine. First step, write the reactant and product. So reactant dia adalah iodide ion dan dia punya product adalah iodine. So yang second step, add the electron to the side that does not have charge to balance the charge. Alright. So maknanya kat sini tambah elektron dekat side yang tak ada charge untuk balance the charge. Alright. So kat sini kita tengok iodine. Iodine ada 2. Right, 2 iodine. Iodine ada 2. Kenapa ada 2? Kita balance tak tadi. Tengok balik yang first equation. Bila iodide ion dia dapat I2 tak? I2. So kita balancekan dia, kita letak 2 iodide ion. Alright. So dekat 2 iodide ion ni charge dia, iodine ni kita tahu, iodide ion ni kita tahu charge dia negative 1. So bila ada 2, so charge dia negative 2. So total dekat sebelah kiri ni, total charge dia adalah negative 2. Okay. Dekat yang sebelah kanan, I2 ni charge dia kosong. Dia tak ada charge. So maknanya nak bagi balance, kita kena tambah 2 elektron. 2 elektron dekat sebelah kanan. So sekarang charge dia dah balance. Right, negative 2. So that's why kita tambah dekat sebelah kanan. Kita nak bagi balance dia punya charge. Right, yang ni untuk oxidation lah. Okay, next kita tengok write the half equation for the reduction. Okay, write the reactant and the product. Alright, reactant and the product. So ini adalah the purple color of acidified potassium manganate 7 solution change to colorless. Alright, so yang ni daripada daripada potassium manganate MnO4-. So dia purple color. So ini hydrogen ion daripada acidify ni tak? Sebab acidify dia acidic condition, so dia ada H+ dekat sini. Alright. Dan dia akan dapat Mn2+ daripada sini. Akan dapat Mn2+. And the hydrogen ion akan dapat, in acidic condition the reaction will produce water. Okay. So macam mana nak balancekan dia? First kita balance the number of atom for each element. So dekat sini kita tengok oksigen ada 4. So sini ada kosong, sini ada 1, maafkan saya, sini ada 1 oksigen. So kita akan tambah 4 oksigen. Kita kena tambah 4 kat sini, so akan ada 4 oksigen sini, 4 oksigen sini. Okay, then dah ada 4 kat sini. Hydrogen dia 4 kali 2, 4 kali 2 8, so kena tambah 8 dekat sini lah. Okay, so sekarang sudah balance, so kita tengok charge dia. Sebab kita nak tambah charge sebelah kiri, atau kita nak tambah dia punya elektron sebelah kiri atau sebelah kanan lah, nak balance dia punya charge. Alright, so kita tengok manganese MnO4 manganate ni. Kita tengok manganate ni charge dia negative 1 tambah dengan 8 positive 8. So negative 1 positive 8 positive 7. So yang ni manganese ni plus 2. Yang ni H2O charge dia 0. So plus 2. Okay, so nak bagi balance, elektron ni negatif. So maknanya nak bagi balance, so kita kena tambah elektron dekat sebelah kiri.
So bila elektron negatif 7 tolak 5 akan dapat positif 2. So sini pun positif 2. So sekarang sudah balance dia punya charge. Kita tambah elektron, that's why kita tambah dekat sebelah kiri. Kita nak bagi dapat positif 2 nak balancekan dia punya charge. Alright, so macam saya cakap tadi, kalau kamu tak pandai nak balance macam ni, kamu just hafal lah dia punya reaction tu, dia punya half equation dia. Okay. Alright, so yang kedua yang penting dekat sini adalah ionic equation. So macam mana nak cari ionic equation daripada half equation yang kita dapat tadi daripada oxidation dan reduction tu. So kat sini kita dapat yang ni, first tadi kita dapat half equation yang ni, dan kita dapat half equation yang ni untuk oxidation dengan reduction. Alright, so first kita kena tengok dia punya number of electron. Kat sini 2 elektron, sini 5 elektron. Okay, so number of electron ni kita kena potong lepas ni. So maknanya nak kena potong, dia kena sama lah, sebelah kiri dan sebelah kanan kena sama. So kita kena kali lah, kita kena darab lah, right? So darab. So yang ni 2 ni darab dengan 5, 2 darab dengan 5, 5 darab dengan 2, kita akan dapat 10 lah. So untuk yang first equation ni semua kita darab dengan 5. Untuk yang second equation ni semua kita darab dengan 2. So akan dapat ni lah. Yang ni kita darab 2 dapat yang ni. Yang ni kita darab dengan 2 dapat yang ni. Yang ni kita darab dengan 5 dapat. Yang untuk first equation ni kita darab dengan 5 dapat yang ni. Yang second equation kita darab dengan 2 dapat yang ni. So elektron dia dah ada 10, ada 10. Alright. So maknanya kita dah boleh potong dia punya elektron. So kita sum upkan dia, kita tambahkan equation tu. Yang sebelah kiri kita letak di sebelah kiri. Yang sebelah kanan kita letak di sebelah kanan. Okay. Elemen yang sebelah kiri kita letak yang sebelah kiri. Elemen yang sebelah kanan kita letak sebelah kanan. So 10 elektron boleh potong, 10 elektron boleh potong. So yang remaining tu kita tulis balik. Yang itulah dia punya ionic equation. Okay. So ionic equation ni kamu kena faham lah yang ni. Yang ni tak boleh nak hafal lah. So half equation tadi boleh hafal lagi. Tapi untuk ionic equation ni kamu kena tahulah cara nak potong dia tu untuk dapat ionic equation, nak potong elektron. So alright. So untuk observation, right? Untuk observation untuk yang eksperimen ni lah. Untuk eksperimen ni, potassium iodide tadi yang sebelah kiri tadi tu colorless. The colorless solution change to brown. Colorless solution change to brown lah. Yang tadi. Okay, yang ni. Potassium iodide ni. Alright. Daripada colorless solution yang ni, dia tukar kepada brown. Yang tu dia punya observation. So inference dia, iodide ions change to iodine molecules and acidify potassium manganate 7. The purple color yang sebelah kanan tu, yang sebelah kanan yang ni, yang sebelah kanan ni purple color solution change to colorless. So inference dia, manganate 7 ion change to manganese. So that's why color dia bertukar. Alright. So yang ni adalah exercise lah, exercise. So exercise, so yang ni adalah dia punya reducing agent yang ni, yang reducing agent yang lain dan oxidizing agent yang lain. So kat sini kamu kena state the observation and inference. So actually observation ni kalau kamu nak tahu, kamu kena buat eksperimen baru kamu tahu dia punya observation. Tapi disebabkan kamu tak buat observation, kamu try search dekat internet dululah. So kalau ada, kalau tak ada tak apa. Untuk yang nombor 1 ni boleh tinggal dulu. Next, yang ni kamu kena buat lah. Write the half equation ni, sepatutnya kamu tahulah. Kena buat. Write the overall ionic equation, kena buat. And ionic half equation pun dah bagi kat depan tu, kan. Overall ionic equation kamu kena buat dan identify lah. Yang ni senang, oxidize, reduce. So kat sini kita ada 4 exercise. So kamu kena buat lah dan submit dekat saya. Saya akan bagi tahu lah bila yang kena submit. Okay, so that's all for the first part for today. Thank you.